अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा। आज की सेल मैं आपको बताऊंगा और आखिर के अंदर जाकर बताऊंगा टोटल सेल कितनी हुई और इससे मैंने मुनाफा कितना कमाया। हम सीरीज़ शुरू कर चुके हैं आप भाइयों के लिए जो ये काम करना चाहते हैं उनको बिल्कुल मुकम्मल गाइड कर सकूं कि अगर आप इस काम के अंदर आते हैं तो आपको कितना मुनाफा है। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, वॉच करें। एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। पहले भी मैं इस तरह की 2 वीडियो लगा चुका हूँ और भी लगाऊंगा। आप मुकम्मल मोटिवेट होंगे कि आप इस काम के अंदर अगर आते हैं तो आपको कितना मुनाफा है, कितनी आप सप्लाई करते हैं, तब जाकर आपका मुनाफा बराबर रहेगा। रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर सेल कम हो जाती है। रमज़ान के बाद जो है ना, या आम दिनों के अंदर सेल ज़्यादा होती है। तो ये कम सेल के अंदर आप देखेंगे कि मैं कितनी कमाई कर लेता हूँ और आप कितनी कमाई कर लेंगे, तो और दूसरे दिनों के अंदर आपका मुनाफा कितना हो जाएगा। आपसे गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये हमारा पहला कस्टमर है। इस भाई से मैंने अपना सबका बिल ले लिया और अगला इनको सामान देना है। वकास भाई ने आज मैसेज कमेंट किया हुआ था कि उधार पर काम कैसे करते हैं। तो भाई आपको उधार पर काम भी करना पड़ेगा। बंदा देखेंगे, जो बंदा एतमाद वाला होगा आप उससे उधार पर काम करेंगे, आपका उधार पर काम करना ज़रूरी हो जाएगा। एक ही बंदे के पास बार बार आप जा रहे होते हैं, आप उसको ना नहीं कर सकते। आप उसको ये बात नहीं कह सकते कि मैं आपको उधार पर माल नहीं दूंगा। अच्छा, इस भाई से मैंने साहब का बिल ले लिया, अब इनको माल देना है। इनका बिल मैंने नोट कर लिया है। आखिर के अंदर जाकर बताऊंगा इस भाई को मैंने कितने का सामान दिया और वो टोटल उधार के ऊपर है। जब उससे अगला सामान उनको दूंगा तो पैसे उनसे ले लूँगा। ये उधार पर काम करने का तरीका है। बंदा एतमाद वाला होना चाहिए, बेफिक्र होकर उधार दें। अगर आपके पास अपना बजट है तो उधार देंगे, वगरना आप कैसे देंगे, आपके पास अपना बजट ही नहीं है। चलते हैं अगले कस्टमर की तरफ। वापसी के ऊपर आकर ये सबसे आखिरी कस्टमर मेरा बन गया। जो पहला कस्टमर था इनको सबसे आखिर के अंदर सामान दूंगा और बताऊंगा कितना इनको सामान दिया और टोटल वो उधार के ऊपर सामान है और मुनाफा मुझे उससे कितना हुआ। अच्छा नाजरीन, ये हमारा दूसरा कस्टमर है। इनको मैंने चस्का टॉफ़ी दे दी, बिस्किट दे दिया, मक्खन बिस्किट दे दिया, पापड़ दे दिया और एक मैंने इनको अंडा बच्चा भाई ने मुझसे ख़रीद लिया। टोटल जो इनसे सेल हुई है वो 1310 रुपये है टोटल सेल। एक बबल भी इनको दे दिया है। मुनाफा कितना हुआ वो आखिर के अंदर मैं जाकर आपको बताऊँगा। और अब चलते हैं अपने अगले कस्टमर की तरफ। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा दूसरा कस्टमर है जिन्होंने हमसे माल ख़रीदा। ये सामान देख लें, एक बबल इन्होंने ख़रीदा, 2 शैम्पू वगैरह पड़े हैं, पलवान चूरन है, पामोले शैम्पू है, मिस्टर बीन है, ज़ुम्बी, फ्रूटी शरबत का सीज़न चल चुका है, फ्रूट गाला टॉफ़ी, केक और ये शादी वाले जो कार्ड होते हैं, लिफाफे, पैसे लोग डाल कर देते हैं, इसके अंदर भी मुनाफा ठीक है। 40 रुपये का ख़रीदा है, 80 रुपये का मैंने इसको सेल किया है। अच्छा नाज़रीन, इस भाई ने टोटल जो मुझसे सामान ख़रीदा वो 3900 रुपये का टोटल माल है। माशाल्लाह, इससे अच्छा मुझे मुनाफा हो गया। शैम्पू इन्होंने ख़रीदे हैं जो 2 नंबर होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, उनके अंदर मुनाफा बेहतरीन होता है। टोटल जो इनकी सेल हो गई वो 3900 रुपये टोटल सेल है। मुनाफा कितना हुआ वो टोटल आखिर के अंदर जाकर मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा। नाज़रीन, ये हमारा कस्टमर नंबर 3 है। फ्रूटी शरबत इन्होंने ख़रीदा है, कुछ चॉकलेट टॉफ़ी पड़ी है जिसके अंदर 60 से 70 रुपये मुनाफा है, जो कि बेहतरीन है। इसी तरह इन्होंने पहलवान चूरन ख़रीदा है और कुछ चॉकलेटें हैं और ये इन्होंने मुझसे 200 रुपये के शापर भी ख़रीद लिए। अब टोटल जो इनकी सेल बनी 2-3 और आइटमें मिलाकर 1680 रुपये की। ये हमारा तीसरा कस्टमर है। इनको हमने 1680 रुपये का माल दे दिया टोटल। मुनाफा इनसे भी अच्छा हो गया। चलते हैं अगले कस्टमर की तरफ। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा कस्टमर नंबर 4 है और ये है कस्टमर यकदम, यानी कि टाइम बिल्कुल नहीं लगाता। सिर्फ 3 नीमको इन्होंने मुझसे ख़रीदी हैं। 960 रुपये का इनका बिल बन गया। 320 रुपये की एक नीमको है और एक नीमको से 30 रुपये बचते हैं। अगला कस्टमर की तरफ चलते हैं। अच्छा, कस्टमर नंबर 5 है जी। 520 रुपये की इनसे टोटल सेल हुई है। इन्होंने ये एक ग्लूकोज़ ख़रीदा, 2 पामोले शैम्पू ख़रीदे जिसमें से सिर्फ 10 रुपये नफ़ा है पामोले से। ये एक कैंडी पड़ी है हाज़मेदार। टोटल इनसे जो मैंने ख़रीदारी की 520 रुपये का माल। कस्टमर नंबर 5। चलते हैं छठे कस्टमर की तरफ। ये नाज़रीन कस्टमर नंबर 6 हैं। सही सेल हो गई। 1910 रुपये का भाई ने मुझसे माल ख़रीदा।
ایٹم آپ دیکھ لیں، اچھے اچھے ایٹم انہوں نے خریدے ہیں، لوکل ایٹم نہیں خریدا، جن سے میرا منافع برابر رہا۔ اچھا ناظرین، کسٹمر نمبر 7 ہیں، انہوں سے اچھی سیل ہوگی، سلطان سپاری وغیرہ انہوں نے خریدی، گالا ٹافی پڑی ہے، چائنا مٹی وغیرہ ہے، ایک فینسی بوتل یہ انہوں نے خریدی ہے، اس سے مجھے 60 روپیہ نفع ہو گیا۔ ریموور وغیرہ ٹوٹل جو ان کی سیل ہے 1270 سیل ہے، منافع اچھا ہو گیا۔ چلتے ہیں آخری کسٹمر کی طرف۔ اچھا ناظرین، یہ ہمارا وہ کسٹمر ہے جو سب سے پہلے جس کے پاس میں آیا تھا، انہوں نے مجھے صاحب کا بل دے دیا تھا اور سامان لکھوا دیا تھا۔ یہ بھائی نے اب سامان مجھ سے لے لیا ہے، سامان دیکھ لیں، پاپڑ انہوں نے خریدے ہیں۔ یہ میرا بل ٹو بل والا کسٹمر ہے، اچھی سیل ان سے ہو گئی۔ ٹوٹل جو ان کا بل بنا ہے وہ 11,030 روپے کا بل بنا ہے، اور ایٹم بھی انہوں نے اچھے خریدے ہیں، زیادہ لوکل مال یہ نہیں خریدتے، اچھا مال خریدتے ہیں، بہترین ایٹ میں ہیں۔ بل ٹو بل والا کسٹمر ہے، اعتماد والا بندہ ہے، اس کو میں ادھار دے دیتا ہوں جتنا چاہے۔ 15 دن کا ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، 15 دن کے بعد یہ مجھے بل دے دیتے ہیں۔ سامان کا دیکھ لیں، بسکٹ وغیرہ ہیں 40 والے، سنوبر کمپنی کے ان کو دیتا ہوں، بسکو کے، اوریجنل کے اندر بچت ہی نہیں ہے، اور پہلوان چورن وغیرہ ہیں۔ اب ان کا 11,030 روپے کا بل ہے۔ ٹوٹل سیل میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی میری کتنی ہوئی، اور ٹوٹل منافع بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس کام کے اندر اگر آتے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ٹوٹل سیل اور نفع کا جو ہے نا پرچہ ہے۔ ٹوٹل سیل جو آج کی ہے ترتیب وار تو میں نے ساری آپ کو بتا دی وضاحت کے ساتھ ایک ایک دکان کی۔ اب ٹوٹل سیل آخر کے اندر دیکھ لیں، 22,580 روپے کا آج میں نے ٹوٹل مال سیل کیا ہے۔ پہلا کسٹمر، دوسرا، تیسرا، وہ سارے آپ دیکھ کر آئے ہیں، کسی کے پاس تھوڑی سیل ہوئی تو کسی کے پاس زیادہ۔ ٹوٹل جو سیل ہو گئی 22,580، اور جو ٹوٹل بچت ہے وہ 2,660 روپے ہے۔ ہر دکاندار کو جو میں نے سامان دیا، جتنے کا سامان دیا اسی کے سامنے میں نے بچت بھی لکھ دی۔ آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو کتنے سامان کے اندر کتنی بچت ہوگی، اور یہ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کسٹمر آپ سے کس طرح کا مال خرید رہا ہے۔ اگر لوکل مال خریدتا ہے تو بچت آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر کمپنیوں کے مال خریدتا ہے تو اس کے اندر آپ کی بچت کم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دیکھ لیں، سیٹنگ ماشاءاللہ بہترین ہے، بچت ہو جاتی ہے اس کام کے اندر۔ یہ جو میری بچت ہے یہ کوئی پہلے دن کی نہیں ہے، تقریباً 1.5 سال مجھے اس کام کو کرتے ہوئے ہو گیا ہے۔ ٹائم لگے گا، آپ بھی اگر کام کے اندر آئیں گے نئے نئے تو شاید کہ آپ کی 3,000 5,000 اتنی ہی سیل ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد آپ کا بڑھے گا، آپ کے کسٹمر آپ کے اوپر انٹرسٹ کریں گے، آپ سے سامان خریدیں گے، تو آپ کی بچت انشاءاللہ برابر ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ رمضان کا 8واں روزہ ہے، تو ساری میں سیٹنگ کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اس کام کے اندر کتنا بچت ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی معلومات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کمنٹ کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔